قد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Dan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau telah bersabda bahwasanya saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegangan dengan dua hal ini kalian tidak akan celaka. Apa itu? Kitab Allah dan juga itrati dan juga keturunanku. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن له معيتين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي مذكورة في قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، معية تليق بجلاله وكماله ليس كمثلها شيء. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang begitu mulia menyampaikan dan menjelaskan tentang makna kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dua makna kebersamaan, kebersamaan yang umum dan kebersamaan yang khusus. Adapun kebersamaan yang umum adalah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. وذكر المعية الخاصة لفئتين من خلقه، الأولى للملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم. Adapun kebersamaan yang khusus, maka kebersamaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dua golongan daripada makhluknya. Yang pertama adalah para malaikat. Di dalam firman Allah yang berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikat bahwasanya wahai para malaikatku sesungguhnya aku bersama kalian, maka bantu dan kokohkanlah langkah-langkah orang-orang yang beriman. فأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بما لهم من معية خاصة أن يثبتوا المؤمنين على الإيمان. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan Allah menyebutkan sifat mereka, malaikat-malaikat yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada mereka untuk mengkokohkan, membantu orang-orang yang beriman. فلو أن إنسانا أراد التثبيت من الله سبحانه وتعالى وهو المثبت عز وجل بلا واسطة وهو المثبت سبحانه وتعالى بواسطة ملائكته، فلو قال إنسان يا ملائكة الله ثبتوني بما لكم من معية الله لم يكن بذلك مشركا. Maka ketika seseorang itu dia meminta sabat, kekokohan dari Allah dan juga istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan wahai para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di sisi Allah, berikan kepada saya bantuan, kekokohan dan istiqomah di dalam jalan Allah. Maka dengan mengatakan itu seseorang tidak menjadi musyrik karena ini diperintahkan dan ini disebut di dalam Al-Quran. والفئة الثانية التي ذكر الله سبحانه وتعالى أن له معية خاصة لها هم عباد الله الصالحون الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Adapun golongan yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah bersama mereka dengan kebersamaan yang khusus. Golongan pertama malaikat, yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa dan juga beramal baik. Sesungguhnya dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan yang berbuat ihsan. فالذين اتقوا والذين هم محسنون
لهم معية خاصة كمعية الله تعالى لملائكته عليهم الصلاة والسلام. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dan berbuat ihsan, orang tersebut akan dibersamakan oleh Allah kebersamaan yang khusus. فكما يثبت الله تعالى إيمان المؤمنين بالملائكة لما لهم من معية خاصة، كذلك يثبت الله إيمان المؤمنين بالذين اتقوا والذين هم محسنون لما لهم من معية خاصة من الله تعالى. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan istiqomah di jalan yang lurus kepada mereka orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang beriman melalui tangan para malaikat, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan. وقد قال سبحانه وتعالى في خاتمة آية واعلموا أن الله مع المتقين، أخبرنا سبحانه أن له معية خاصة مع عباده المتقين. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di akhir salah satu daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka di sini Allah menjelaskan kebersamaan kepada orang-orang yang bertakwa. والتقوى كما تعلمون لها درجات. Dan ketakwaan sebagaimana yang kalian ketahui ada derajat-derajat dan level-levelnya. بحسب أركان الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. Sesuai dengan 3 pondasi agama, yaitu Islam, iman dan juga ihsan. فتقوى المسلمين أنهم يتقون بقول الشهادتين الشرك الأكبر. Syahadat orang-orang yang muslim adalah dengan Islamnya mereka menghindari dan menjauhi syirik yang begitu besar. وتقوى المؤمنين وهم الذين وصلوا إلى مقام علم اليقين. Dan ketakwaan orang-orang yang beriman adalah sampainya mereka ke dalam ilmu yakin. أنهم يتقون الشرك الأصغر. Mereka menghindari syirik yang kecil. وتقوى المحسنين الذين وصلوا إلى مقام عين اليقين. Dan ketakwaan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang telah sampai kepada ainul yakin, أنهم يتقون بشهود الله تعالى شهود من سواه. mereka dengan bertakwa kepada Allah di dalam menyaksikan Allah, mereka tidak menyaksikan selain Allah. فلا يشهدون إلا الله سبحانه وتعالى وحده. Sehingga di alam semesta tidak ada yang mereka saksikan melainkan Allah yang Maha Esa. وقد قال الله عز وجل آمرا في القرآن الكريم واتقوا الله حق تقاته. Dan Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya memerintahkan kita, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. وجد عباد لله سبحانه وتعالى امتثلوا أمر الله فاتقوه حق تقاته. Maka dari itu terdapat hamba-hamba Allah yang patuh terhadap perintah Allah sehingga mereka bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. فلما اتقوا الله تعالى حق تقاته كانت لهم معية الله الخاصة. Tatkala mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kebersamaan Allah yang khusus diberikan kepada mereka. ومن لم يبلغ درجتهم في التقوى فعليه أن يكون معهم. Barang siapa yang belum mencapai derajat ketakwaan tersebut, maka minimal orang itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa itu. كما قال أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى من لم يكن مع الله فليكن مع من هو مع الله. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli ma'rifah, barang siapa yang tidak mampu untuk merasakan kebersamaan Allah, maka hendaknya dia membersamai orang-orang yang mampu untuk membersamakan Allah. فإذا جالست وصحبت من لهم معية الله فإنها تسري إليك تلك المعية فيكون لك نصيب منها.
tatkala kamu duduk bersama orang-orang yang memiliki kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kebagian apa yang Allah curahkan kepada mereka. فمن انتسب إلى أهل الله تعالى في طريقة من الطرق يسري إليه نصيب من معية الله التي لهم. Sebagaimana seseorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada keridhaan Allah melalui suatu tariqah, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli tariqah tersebut. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau telah bersabda bahwasanya saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegangan dengan dua hal ini kalian tidak akan celaka. Apa itu? Kitab Allah dan juga itrati dan juga keturunanku. فإذا كان الله تعالى له معية للمتقين السادة الكرام أهل البيت سادة المتقين فهم الذين لهم معية الله الخاصة. Tatkala kita tahu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kebersamaan dari Allah, maka orang-orang para ahli bait mereka adalah orang-orang khusus yang memiliki kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. فأين نجد العترة الطاهرة المباركة عند أهل السنة والجماعة؟ Di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, di manakah kita bisa menemui mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? الذين هم أهل الحق ولهم معية الله. Orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran dan memiliki kebersamaan dengan Allah. نجدهم عند أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم في الطرق الصوفية. Kami akan dapatkan di dalam ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka itu di dalam thariqah sufiyah. فالسادة الكرام آل بعلوي حفظهم الله تعالى سادة أشراف ثبت نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga sada ala bi'alwi mereka adalah para sada orang-orang terhormat yang nasab mereka bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نكون مع عترته الطاهرة. Dan wasiat baginda Nabi besar Muhammad untuk kita agar kita berpegang teguh dengan keturunannya. وكذلك بقية أولياء الله تعالى الذين أسسوا هذه الطرق والذين هم خلفاء فيها. Dan begitu juga para aulia yang mana mereka orang-orang yang membangun thariqah ini dan juga mereka adalah pembesar-pembesarnya. إما حسنيون وإما حسينيون. Baik yang keturunannya melalui jalur Sayyidina Al-Hasan atau melalui jalur Sayyidina Al-Husain. فالإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الشيخ أحمد الرفاعي والإمام الشيخ أحمد البدوي والإمام الشيخ إبراهيم الدسوقي والإمام الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهم وأمثالهم كلهم سادة كرام من العترة الطاهرة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون معها. Maka dari itu kita mengetahui bahwasanya semacam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ibrahim Ad-Dusuqi dan lain sebagainya, mereka adalah keturunan Rasulullah yang mana Rasulullah mewasiatkan kita untuk berpegang teguh dengan mereka. Wa ila zamanina al-yawm أكثر خلفاء هذه الطرق هم من السادة الأشراف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sampai hari ini di masa kita ini mereka pemimpin thariqah yang berbeda-beda, kebanyakan dari mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بعترته وبين أنهم لن يفترقا عن القرآن الكريم حتى يردا عليه الحوض. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk berpegangan dengan mereka dan menjelaskan bahwasanya mereka dengan Al-Quran tidak akan terpisahkan sampai mereka itu menjumpai saya di telaganya saya di akhirat nanti.
وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Dan baginda Nabi besar Muhammad di dalam sabdanya telah menjelaskan bahwasanya ruh itu adalah tentara yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ruh yang telah saling berkenalan di akhirat, di masa sebelum diciptakan dunia mereka akan berkenalan di dunia, yang di masa tersebut Allah tidak perkenalkan, di dunia pun mereka tidak berkenalan satu sama lain. فإذا وجدت في روحك ألفة مع السادة الكرام أهل البيت فاستبشر أن روحك من جنس أرواحهم. Maka jika kamu memiliki kedekatan dengan mereka para sahadat ahlil bait, maka ketahuilah bahwasanya dan ambil kabar gembira bahwasanya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menciptakan ruh kamu. أما أولئك الذين تناكرت أرواحهم مع السادة أهل البيت فليسوا منهم. Adapun mereka orang-orang yang ruh mereka di alamul azal itu tidak nyambung dengan para ahlil bait, maka dia bukan termasuk daripada golongan-golongan mereka. وقد قال الله سبحانه وتعالى في خاصية لأهل البيت الكرام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah yang Allah inginkan hanyalah menjauhkan kotoran dan keburukan daripada kalian wahai para ahlil bait. فالله تعالى يذهب الرجس عن أهل البيت في أنفسهم ويذهب الرجس عن أهل البيت في طرقهم ويذهب الرجس عن أهل البيت في مجالسهم. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kotoran sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an daripada ahlil bait di dalam diri mereka, hati mereka, jiwa mereka, dan juga di dalam thariqah dan ajaran mereka, dan juga di dalam majelis-majelis mereka. فيخشى والعياذ بالله على المنكرين على أهل البيت من السادة الأولياء أن يكونوا من أولئك الرجس الذي طهر الله أهل البيت منه. Maka ditakutkan bagi orang-orang yang mengingkari para ahlil bait tersebut bahwasanya orang itu termasuk daripada kotoran yang memang Allah menjauhkan kotoran itu daripada ahlil bait. فهنيئا لكم جميعا أن لكم نسبة إلى السادة الكرام آل باعلوي السادة الأشراف من أهل البيت. Maka beruntung bagi kalian semua, kalian memiliki nisbah hubungan dengan sahadat al-Abi Alwi, orang-orang yang mulia daripada ahlil bait. وهذا دليل على أن أرواحكم طاهرة لأن الله عز وجل جعل فيها محبة الطاهرين. Dan itu adalah bukti bahwasanya ruh kalian adalah ruh yang tersuci karena Allah letakkan di situ cinta kepada orang-orang yang suci. فأنتم تكتسبون بمحبتكم لأهل البيت ونسبتكم لهم أولا معية الله التي عندهم. Maka kalian mendapatkan dengan kecintaan kalian kepada para ahlil bait dan dengan duduk bersama mereka adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membersamai mereka. ثانيا محبة الله تعالى لكم وأنكم معهم يوم القيامة لأن المرء مع من أحب. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kebersamaan bersama mereka di akhirat nanti sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad bahwasanya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Dan baginda Nabi besar Muhammad di dalam doanya beliau meminta kepada Allah, ya Allah, saya meminta kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan juga kecintaan kepada amalan-amalan yang mendekatkanku kepadamu. وانظر إلى الترتيب في الدعاء أسألك حبك وحب من يحبك في رواية وحب من ينفعني حبه عندك ثم قال وحب العمل. قبل حب العمل دعا الله تعالى أن يرزقه حب من يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. Lihat di sini bagaimana tertib di dalam doa baginda Nabi besar Muhammad. Beliau minta cinta kepada Allah dan minta cinta kepada orang-orang
yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam riwayat yang lainnya dengan ibarah yang lainnya bahwasanya orang-orang yang mana kecintaan kepada mereka akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga Allah sebutkan cinta kepada amalan yang mampu membuat seseorang makin dekat kepada Allah taala. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل نسبتنا إليهم وأن جعل محبتهم في قلوبنا وهذا علامة السعادة إن شاء الله. Maka kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menisbatkan kita kepada mereka para ahlul bait, dan juga Allah Subhanahu wa taala letakkan kecintaan mereka di dalam hati kita. Insyaallah ini adalah alamat keberuntungan kita sekalian. إذا كان أهل الذكر لا يشقى بهم جليسهم فكيف يشقى محبهم ومحبوبهم؟ Tatkala dikatakan bahwasanya seseorang yang duduk berzikir, orang yang duduk bersama orang tersebut tidak akan celaka, maka bagaimana celaka orang yang duduk bersama mereka dan dalam keadaan mencintai mereka, merindukan mereka. اللهم إنا نشهدك أننا نحب السادة الكرام آل البيت ونحب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحب أولياءك والصالحين من عبادك. اللهم فانفعنا بهذه المحبة واجمعنا بهم معهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين على منابر النور. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم سيد.